Asam oyenim deni pa Hatim al-Asam oyanyam suroni oye tabi'in oka womo a won hu komhyani onye suani but oyeni papa ye bisane say kaifa haqqaqta taqwa omo ne ten womo se ye kanyam suro pa dia Hatim al-Asam oyubia odikan ewa samer no nyam surofo enti ye bisane say na wo mu an wo nyam suro no enam kwan ben so ena won saka nyam suro no because ye nto store wo nyam som ni wo suban papa ene sane ye hu wo suban ni de ye bro adwe ne ntiase so tie na ye ni interview ene ye se kaifa haqqaqta taqwa wo ye dan ena tintimiyo nyam suro ene tintimiyo suban papa ebetena wo mu kire yen ana say li arba'i khisal 4 categories o say ayaniama 4 a me di edwuma emra me fa sa niama 4 niama 9 a me fa so a me di so no ene na ma me du nei a wotumfo nyankopon ne ni onyam ne nhira ayema e wo me so qalu wama hiya hono maka sa kire yen na yenso yen kosua o say ne yedi kan alimtu bi anna rizqi la yakhuzuhu ghairi fatma anna qalbi also tanasi no kan Quran top to down from surah al-Fatiha ila surah an-Nas and oye more research e fa komsheni asam ho efutu a komsheni de ma ejidefo no o kan mo nsam nyina hu yihu na no hu se anna rizqi ni amedi ni amehye bebi ameda eni ejapade a meba be wa asase so hanom no la yahuzu gairi eni president bi ansam eni America eni Europe eni Saudi eni Ghana eni obi na kutamu nyame ne kutamu nti makoma tomiyem nti me mpere wo wiase menim sa wate ase a ye ka se ansa na wo betena Ghana a wo be ye president no yes wakodwani NDC ka obusu mama ansa na obi be president e wo Ghana hanom yes wakodwani MPP ka yebesu mama yes wakodwani CPP ana jese yawo e wo Accra ana jese wo de wo firi Kumasi menim se wate ase a ana jese wo maame no no wawofo ye sikafo debi ana bo twa degree otufo nyankopon ena ema kenya nyame na ema nka me amitiwe me ne hwan ka wo so no hwan enya nyame adomo a se mete ha hwe nipa eguso egidiefo a omunim de qualification nimdiefo hwe doctor Abbas hwe doctor Abbas opekuma haya hwe ni school dan yesi honom hwe papai hwe nimdia wo twa degree doctor in Islam Sharia Islam doctor ofre me e bompai mame me ne hwan nyame so menya ohini bi wo ho mi wure fini ro kotokoli ni hene ena ye sister aje dogo yo aje Zainab osani ni nyamsem ma no ena os how papa na abranti na okasa na oyetuba wo jama oya santini oso eyawo awu kotokoli ni oso kotokoli ena se fameka platform no ena na sa papa ni su osmala manya wa me ne wa kasa no ena meda osi mi hu yo mate wo ne keke no mame na bibisa me hu se bibisa Allah se nyankopon te bi ne hwan ay Allah enti Hatim al-Asam nimdiani osi alimtu anna rizqi yakar rizqa first ne ni se arziki isla Hausa ka si arziki nya seka nko ha ahunya de enya seka nko ha ahonde ngo hoyi ay ahunya ene kra na ye number 1 first one ebi da ho ya hye wo roba ana ho na mitre ebi da ho se si ya ye di fa roba mishana no oyo nti ahonde na ye woni mpo eye arziki eye ahunya kese eni asundwe nti mo bi emfa asundwe na nyame de ama Ghana no esane se oni ye die nti ni nebusu nti
ni yie ni party binti no na wa maga na ebutu Allah hu ya mabo khatam al-asam osi alimtu anna rizqi la yahuzuhu ghairi fatma anna qalbi to wa wudie me wa hunya ni awbedi be obema obewaro awo a wobewo ani boka ni nsem ani osofo nsem. This is Islam. This is the teachings of Islam. Nti kraboni ji we di a onko osofo nchen ene bonisia enkramofo na defend bone asama mi kaye futuo pa e de man kramofo we ye kramoni we ye minister we ye kramoni we ye MP wo wasotwen esen obi onye kramoni u atemuda wo minim sa wote ase a yo enkramofo o mo ye politics no politicians o mo ye enkramofo no mo wan suro nyame anka ne kora asotwen atemuda wo mo no mo top kafirifo no top kwa menum nu kojo no ne ya no mo ye mpenifo na o mo bo man no ama man na ehwiri no ama ne ehiafo bre no responsibility amana nyame de ma no wan hwesu ye na ye nkramofo wala dalina amina ya nka ne kora nkyere wo no ye ne ye kanzo unim kanzo omonase ejanase pa no ye ne yebeko to ye kramoni na wo be ye politics a obi nka se menya politics jira no kora Surah An-Nahl Quran chapter 16 verse 90 Yankopon say Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Yankopon so opade miensa yenye ana wabra ya ade miensa yenyai ade Yankopon so ope inna Allah ya'muru bil adl. Yankopon say justice. Quran chapter 16 verse 90. Without justice there is no peace. Meaning what you say? Justice is number one. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ani papa ye. Yenya doye, yenya papa. Ye no ye ho man tan obi. So ye Christian ti metano. So ye kremoni ti metano. Khatam al-asam. Ose adia midi jina so a enema ye kremoni ma ye nipa papa ama obia e bompan mame ama medaso jina Nyankopon asam so a me kanokora no ose ya adia nan ne edikan alimtu anna rizqi la yahuzuhu ghairi fatma anna qalbi. Na se ne ma nipa kanokora no eye ususu se o kanokora kira na obeji position efi unsam ana mewa ana me no wo hasisi ya no o kanokora kira me a obesuro se malelia so obede me kokadia ana mewa hatam la asomo so minsuro obeka se na ye kanyam se minsuro se America for na support me let the amono for na support me kanyam se ma na ma polish no na no o ye na nya meka me so me ye na nya katrem pempen but yem for respect in kasa enye se yesi yen kanti na o kan bei ana me wana o be kan na wa kan se ne safata Allah hu yamabo amin hatam al-asam minim musa nasabu we kura bu ye jina so a asamu maka se bi se nim die ni bi didi odi eduane ena ofa nam ena o kaw nam no nam ne dompe na unse dompe nso eye nam dompe bi a o dede ne kakra wa wi dam ni nyina dompe ni mo na wo sompa ejaramo bi jina nanim ono ne jaramo wa ma ejaramo ne aduane ne nam ejaramo so ompe no ni dompe ni mu wo kita no enope to oye se oni obi kasa wa ye de ejaramo no ye den oyi na nia na pa no so wow nimdie ni nso da bi Yankopon se wa fi nimdie fo so fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun bibia wa yasitna mafaya nyamsam faye futu koso fi anfusikum afala tubsirun wasi ejaramo yi onya sada ene sada mamindi neti ejaramo no ko no he neti okoka no so no ejaramo yi bibi oka asam kire me ene odi neti ni fie neti amuna kase bi tokuru bi kase bi wo ho
ogina ho no hwe jeremo yi enya jeremo no du ho no no wanko inside ana hwie anoya ode ne nan eprepre anoya meko amunanum anche papa ne se mani bia gina no ode dompenu ode to amanana no owo kese premi kese pa epue ana wabefa enam no de ko abo no aye owo no oyo ni freni neni afra owo no neni afra o che tokuru mo na de aduane bebre no na nyankopon amase ejaramo amfa aduane nkoma no wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha nyankopon sa abodie bi enanto asase so a wo ya abodie ono wabo no o ma wan ko mbae wa no nyame anya ma wa no ne esene tekyerema nkon de oso obema wama min dabbatin fil ardi nyankopon sa abodie bi amabo na ma asase so me na me bona kon ma enyo no o common sense be kyere wo se wo ahonden obi wa petit o ahonden basabe block ba kokoro mfa si fam ye obi wa mono ne otu kwan ko America ana Canada ana Europe ana Britain 36 years edware koro nsi ye obi wa bisim osi self contain ka kora ye den kora so obehu ka osi self contain nti osi alimtu anna rizqi la yahuzu ghairi niamedine ne amenom enkuta nipa mahunya ne emehye bebi a metena ndi se mesi dan se minsi dan se mekomenim se minkomenim se let the bible speak konenim enkonenim enye nipa enyame akegu nti obi o support no se ende megaya onjai o de ne se wakoma na fama nyame se wo de se nyame nsam ha nyame be ona samako yanko na etoso mi because of time and I say wa alimtu bi anna amali la yutqinuhu ghairi fastaghaltu bih subhanallah jalla jalalu osibe hu se ejuma meye ne ameye me na wasa meye enye obi na be ya mame enti ma ye biza me ye meduma. This is the policy Islam ni policy ni nyina no seka mekwa kope maintenance obi nkope mam na me nkosresere fastaghaltu bi mi ankasa makọ Libya me peme seka mi ankasa makọ amono ne ya mekwa akoye kaya yo mekwa akohoro nchense mi ankasa makọ kantamonto mekoso ya kaya yo maintenance me wofa ho ntini medidi wofa ho ntini medidi me ma me obi o me papa ni bi o me bra na ema mi o dabi me ma obi ma me ansa na medi fastaghaltu bi mi ankasa I'm going to do my own work. Oh mami awa mami until and let the Bible speak 20 plot no ya de establish business yanko yeni mai osini yatosumi yansa wa alimtu bi anna al mauta yantazuruni fasta'datu li liqa'i illahi rabbil alamin fasta'datu li liqa'i illahi rabbil alamin osi wa alimtu ana majie disay bi anna al mauta owuo atwan me ande maboa me ho metwan owuo mbra mbefa me what owuo no aye ready otwan me so my ready am so metwan no Allahu akbar. Last one wa alimtu bi anna allaha muttali'un alayya fastahyaytu an yarani ala al ma'siyah subhanallah asema jedi say otumfo nyame ehwe me enti me fere say nyame behu mi e wo bonimu. Allahu akbar. Imam Hatim al-Asam wa alimtu anna allaha muttali'un alayya majidi sa otumfo nyame satellite ne ewo me so ehwe me sa nyame ehwe me dia fastahyaytu nti me fere se nyame behu mi sa me ne oba da ho enya me yere me fere se nyame behu mi ameyi me doro so me ne oba ma bi da ho enya me kunu me fere nyame Allah ya babo amen yetimi de wetina yabra bobetima akoneni we ni advice a yede bra obi biara nyam kepon enka ye ho na Allah ombo ye ho ban haza wa billahi tawfik masha Allah.